କରୁଛି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ ତ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖିକି तो बर्तमान आमे आसिकी से चिनी आसिक आम पहुँची जाइचु जो चिनी फैक्ट्री रे स्वामी स्त्री धर्म पत्नी ये जगह सुसाइड करते किसी वर्ष तले यहाँ गोटे फैक्ट्री चिनी फैक्ट्री चिनी बनिया होता तो आसिक आम फाइनाली पहुँची जाइचु टाइम हो पाखापाखि 12:30 आप टाइम देखिपे 12:30 तो बर्तमान या विषय रिसर्च करवा यही जगह गाँ लोक मैंने रोड साइड लोक मैंने कहते कि माने माने अद्भुत चित्कार आसे बहुत विचित्र चित्कार आसे माने एठी लोक माने माने कहीं भी रही पारती ना से सब चिनी फैक्ट्री बंद हो बहुत बड़ फैक्ट्रीटा यहाँ माने मतलब तो बर्तमान देखा देखिए बुलवा केमती कौन सब चिनी फैक्ट्री अच्छी आठी कौन सब अच्छी आप वीडियो माध्यम कहि टे जा एठी आपन को कि चित्र देखा मिल माने सब अलग अलग चित्र देखा मिल एठी आउ वर्तमान तो वर्तमान यही जगार माने आम जहाँ रिसर्च करके जाचु यही जगार माने यही खुंटरे जेटा कि स्वामी एंड स्त्री फांसी रही मरी थे खुंटरे वर्तमान देखा तो एबे भी सेमती अच्छी वर्तमान एबे तो बंद हो जाइए तो वर्तमान यही जगार कौन अद्भुत शब्द शुणा जाए कौन सब प्रोब्लेम हुए पाखापाखि 5-10 वर्ष है ये सब चित्कार सब शुणुची माने शुणा जाऊँगी गाँ लोक मान गाँ लोक मैंने भी बहुत माने डर अच्छा बर्तमान आम रिसर्च करने बर्तमान आम सीधा सड़क कथा जे कौन आप अच्छा कौन क्षति करेंगे ना कौन तांकर सब किसी प्रोब्लेम आज आम वीडियो माध्यम कथा सीधा सड़क कथा तो मु अनुरोध करी जेटे कि मते आमर इमोशन लाइट देवे तो बर्तमान मुझे अनुरोध करी से पट को जावा से पट को जाइए आम देखा केमती कौन सब सिचुएशन अच्छी ये जगार तो वर्तमान टाइम हो गला 12:45 से पटे आसवा देखी बुली आसवा तापर आम चेक करवा के जगह कौन यही जगह जीवानी से पट को एमती किसी जगह अच्छी जेटा कि माने फैक्ट्री सब अच्छी चित्र गोटे चित्र माध्यम आम जीवा आराम से समस्ते होल्ड करिवो लाइट कौन बंद है प्रॉब्लम किसी गोटे अच्छी गली बेके सेपटू दौड़ी की पड़ेगा
भाई मत डर लगे এইଠି 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 ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଗୋଟେ ମହିଳା এইଠି ଦେଖିଛି এইଠି এইପଟେ ଏପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ନାଇଁ एगुड़ा कौन এই ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଏସବୁ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା ବାନ୍ଧାମୁନ୍ଧି କାମ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଛି କାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇମୋସନ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ଯାଇକି ରଖିବି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି देखिकी Oh my God. এই জায়গাରୁ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ଦିନ ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇମୋସନ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ରଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କିଛି ବି ଆମେ କ୍ଷତି କରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଆସିଛୁ ଟିକେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମତଲବ ହେଉଛି ଯେଟାକି ଗୋଟିଏ ମାନେ गोटे बहुत ही माने गोटे कौन कह कि बहुत ही खराब हो माने सब लाइट सब नुआ सब सेटअप तो यही जगह आमर इमोशन लाइट फाइनाली मु रखी तो आपण सहित आम सीधा सड़क मु कथा हेबी आपण को माने किछि क्षति करिवार पई आमे आसीना किछि उद्देश्य नहीं कि आपण को पाखको आसीना आपण को प्रश्न आमे पचारिबु आपण जे आंसर दे देबे ताने आमे सीधा सड़क पळेइबु आमर प्रश्न होची आपण एठी केते वर्ष हला अछंती आ कोन पई अछंती एई जगह रे आ आपण माने कोन चाहछंती ठीक है आपण माने लाइट माध्यम रे जणै पारिबे प्रथम कथा होची आपण जदि एठी अछंती ताने आपण माने थरे खाली लाइट को ब्लिंक करंतु जदि आपण एई जगह रे अछंती आमे जे कन्फर्म होबो आपण एई जगह रे अछंती ताने आपण लाइट को ब्लिंक करिवे प्लीज आपण को अनुरोध करूची आमे आपण लाइट को ब्लिंक करिवे आपण को जदि किछि असुविधा होची आपण गोटे सिंबल देकी जणांतु जे मु से जगह को जाई पारुनी आमे आउट लोकेशन आमे इमोशन लाइट को रखिबु आपण सेट को आसीबे जदि आपण को से जगह को आसे पई असुविधा होची तने आपण जणांतु जे से जगह को मु जाई पारुनी बोली आमे आपण को वेट करिचु जदि आपण ए जगह को आसी पारु नाहंती तेबे टिके झलक दियंतु जे मु जगह को आसी पारु नाही आमे आउ गोटे लोकेशन रे जाई कि आमे रखी इमोशन लाइट को आपण सेठी आसी कि हम सहित सीधा सड़क कथा हेबे कोन हेजी प्रॉब्लम कोन नाही प्लीज आपण को अनुरोध करूछु आपण को आमे किछि क्षति करिबा नाही आपण सहित आसीचु बुझाबुझी करिबा कोन पई एठी आपण चित्कार करंती कोन पई लोक मानकु हैरान करूचंती सेहि पई आमे आपण को पाखो को आसीचु तो जहा जना पडिला तो सांग माने जहा जना पडिला एठी आ से माने ए जगह रे अछंती किंतु से माने एठू आसी पारु नाहंती आमे इमोशन लाइट को नै कि आउट जगह रखिबु तापरे आमे तांको सहित कथा कोन हेची कोन नै केमिति गोटे साउंड होची सही पटे चलो सही पटे जो
ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ ପ୍ଲିଜ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକେସନ ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ ଲୋକେସନକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖୁଛୁ ଲାଇଟକୁ। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣ ସତର୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସାଇଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଟିକେ ସାଇଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଧର୍ମପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ଦମ୍ପତି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ এই চিনি ফ্যাক্টরি বন্ধ ହେଇକି ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଏବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଏ ଚିନି ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଅଫ୍ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଫାଶୀରେ ଝୁଲିଥିଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିବ ଏ ଘଟଣାର ସତ ନା ମିଛ। ଯଦି ସତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଟକୁ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ ଯଦି ମିଛ ତାହେଲେ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ବ୍ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୁଇସାଇଡ କରିଥିଲେ ସତ ନା ମିଛ ଆପଣ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ ଯଦି ସତ ହୁଏ ତ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ ନହେଲେ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ। ତ ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଟା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେଟା କି ଆମର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଯେ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି କିଛି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନା କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଯାହା ଜଣା ପଡିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ରହିକି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିକି କାହାରିକୁ ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା କରୁନଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି କାହାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବ୍ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଲାଇଟକୁ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ଲୋକର ଅସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି।
जदि ए कथा सत्य ताने आपण बिलिंग करंतु एटा होची हमर लास्ट प्रश्न ताबे आमे एठू चली जीवु प्लीज। थैंक यू सो मच। आमर एतिकी थिला जेटा कि प्रश्न पचारिबार आ गाँ लोक मैंने कहते जेटा कि बहुत किसी गोटे कौन कह उद्देश्य थिला जे उद्देश्य लोक मैंने रही पारु नथिले। धन्यवाद आपण आमर आंसर देथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण एठी अछंती आमे जानिचु किंतु आपण किछि भी सेमती असुविधा करिवे नाही बोली आम इमोशन लाइट संकेत देकी कही। तो बर्तमान आम गाँ लोक जाइए एवं मात्र कहीदेबू जे किसी असुविधा नहीं आप निर्भय भाव में रुहतु। तो बर्तमान आज मिशन आमर सक्सेस। तो रही जय जगन्नाथ।